6,5-7 sati vožnje novim Renaultom Clio do Izole, onda otprilike isto toliko plovidbe pod jedrima do Arsenala u Veneciji. A najuzbudljiviji je bio ulaz u Arsenal. Ovog puta Lučka kapetanija Venecije nas nije držala na sidru 40 dana kao što je to radila u srednjem veku. Već samo 40 minuta. Otprilike. Onaj gadni zeleni bager nam je preprečio ulazak u Arsenal. U ovom prelepom Arsenalu se održava tradicionalni sajam nautike u Veneciji, ali on je i poznat kroz nautičku istoriju mnogo duže nego što su sajmovi nautike. Tačno, malo je poznato da je Arsenal u 16. veku za vreme Mletačke republike proizvodio jedan brod dnevno. Neki izvori kažu čak i 2. Hoćeš da kažeš da je u ovim halama zapravo bio čitav niz malih brodogradilišta? Tačno to hoću da kažem, da je ovde u najjačim danima radilo 16.000 ljudi, da je ovo bila i pomorska baza, i brodogradnja, i lučko sedište. Zapravo, ovde je bio centar moći snage Mletačke republike. Onda ništa logičnije nego da se baš na ovom mestu nastavi ta plovidba, ali u jednom sasvim drugačijem obliku, jer je nautika, znamo dobro, više rekreativni pojam. Pa da sad polako krenemo sajmom da vidimo šta su to najsvežiji noviteti koje ove godine nudi nautička industrija. Jer ploviti se mora, ili na latinskom navigare necesse est. Idemo. Brele gume postoje već 33 godine, uz naše nautičko iskustvo koje, teško je to priznati, gotovo pola veka. A to nam daje za pravo da na sajmu nautike u Veneciji samo za vas izaberemo modele koji zaslužuju najviše pažnje. Da počnemo sa najvećim svetskim proizvođačem u sektoru nautike. Francuski Beneteau je ovde predstavio Troller 63. 19 metara dužine, 2 motora od 700 do 800 konjskih snaga i cena 3,5 miliona eura plus. Za one punijeg džepa koji su miljenici raznih državnih tendera, Numarin je predstavio na sajmu u Veneciji model 30. Pretpostavljate, ovde se radi o 30-metarskom brodu koji je širok 7,5 metara, ima čak 154 tone težine, dakle deplasmana, i pokreću ga 2 dizel motora od 560 konjskih snaga svaki. Već ta snaga motora nam dovoljno govori da ovo nije glisirajuća jahta, već jahta koja se kreće deplasmanskim načinom plovidbe, dakle lagano, ali uz uživanje u plovidbi i u komforu, naravno. Cena, Google, javi se. Ono što bih nekako iz ove mase izdvojio po dizajnu i po upotrebljivosti je svakako Nimbusov mali krstaš C9, dugačak 9 metara, koji zapravo simbolizuje današnji modern nautički dizajn, ali negovanje tradicionalnih vrednosti jednog pravog ribolovca. Pokreće ga jedan motor od 350 konjskih snaga, a cena baš i nije sitnica, oko 180.000 eura. Naišao sam na čamac koji bi mogao biti idealno prevozno sredstvo za Expo 27 umesto letećih automobila. Venecijanski gliser Lucieta, posebno naglašavamo ovo E u električnom izdanju, je novo doba u nautici, pa čak i Venecije, koja nam dolazi. Od svega u nautičkoj industriji jedriličarski sektor je doživeo možda i najveće promene u negativnom smislu, jer je uglavnom sada prilagođen čarterskom turizmu, komercijali, profitu. Vrlo je malo jedrilica koje su stvarno napravljene za duge plovidbe i za ono što bi rekli blue water karakteristike. Pogađate, Pegasus 50. U tom kontekstu na sajmu u Veneciji nema konkurenciju. I nemojte da kažete da Srbija ne izlazi na more. Sunreef 70, Sopot. 7,5 miliona i imate privatno ostrvo. 7,5 miliona je početna cena ovog broda. Evo, mi smo na kraju našeg ovog relativno kratkog izveštaja sa sajma nautike u Veneciji. Po svemu što smo videli, danas trendove u nautičkoj industriji diktira prebogati kupac koji je na brodu 5 do 10 dana godišnje. Ali
ali i čarter industrija. Kompletan dizajn, pre svega jedrilica, je orijentisan prema čarter kupcu. Što više kabina, što više nakrcanih gostiju, jer se tako isplati povećana cena. Tako da, zapravo na prste jedne ruke ili, ajde da kažemo, dve ruke možemo nabrojati plovila koje su ovde zaista originalna i koja su namenjena pravoj svrsi nautike, a to je plovidbi, a ne prikazivanju, pa makar ono bilo i u Sopotu.